So we're going to taste pastry. Ano yun siya? The new U-Cakes bread and pastry. At so sa ilaw, hindi ka na cinnamon roll. Nilang duna. Pwede. Hindi ko. Full of sweets. Waray kwarta ko, wara. Pwede naman doon. Yeah. Di, ano yun? May kamang mamon lang. Ang tanaw is A lot of people think I'm the older sibling, but there's actually one that's older than us. So hello, I'm looking at my camera right now so that I could see where the angle is, where the right angle is. But anyway, so what I'm doing now is I'm supposed to be having an online class for my MPA. Our professor chatted that we will have first ever meeting this 12:30 and time check is 12:35 and I'm really on time. But when I opened the chat, she messaged again that we'll start at 1 p.m. and we could take our lunch first. So yeah, so I'm gonna set everything na lang so that I will be ready for my first ever class. So supposed to be I have 3 subjects for this semester, which is the MPA 201, 202, and 205. And sad to say, I'm not yet added to a GC. I went to the campus for me to check if there's really a class or the schedule, if it's going to be online class or face-to-face. They told me that the real classes will begin on August 16. adlang na tawhan sa sumusudon. Nagpanta ang mga ikabaga sa dunia o kamaskom sa iyong mga Ginoo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Una niya ng Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kali ang ka-birthday. Kali ang ka-birthday. Kang mukay? Yatala. Happy birthday. Ginoo ko kanaan gid birthday kibali.
Ipagkaig na. Sige silang away. Yung mahuhay na mataw-taon. Sige pang tapoy. Ginoo ko kanan gid ko bali birthday kang mo birthday. Bakaw-bakaw. Daog na si Kali lang kung Kang Kali birthday. Sa gawas. Kaya ulit mga pangalan. Dasa mga gawas sila. Oo. Lagi ano pa sa ikaw lang mga pala. Sabay na kumain lechon na gayon. Gamay na ko na kuman malechon dagay. Happy birthday, Papa. Sa 6 da ka yung lechon ni Papa. Doy nga to ka, day sibog sa nga ka kay gamay ka. Mag-interbatch ka mo ba? Hindi, doon sa itchay ako. Pa, makain ka saan? Kakakichi kay interbatch, Ha? elementary sa? Oh, next year po. Parang bas mga ni pero kadami may atari. Di oy, elementary yan na mga interbatch doon. Ano interbatch siya? Gahapon. Doon kasi elementary ba kan eh? Ay, ka kanil. Ay, sa dahil guys, call. Manila, siguro. Oh, elementary pa ka mo si Dob ba? May naikulat. Patok, pirahan na ano. Kailangan kong patok. Yan, tinabiran. Paswal? Oh, Dayan na. musa daw. Pwede na dayin ko na. Tutik pa mga Happy birthday. College of Dayon. Sit down na lang kayo, kay birthday mo. Sit down. Kang mo birthday, kang mo birthday. birthday, Ling Ling. Yan, gitaro ang masaya. Basta ka di mag-happy birthday, Litson Dayon. Wow. Bingkaan sa bining isa. Ma, makaurasan ko guys siyan. Madaman ba iyan na warilain na iring. Migi, Migi yan. Migi, Migi yan. Pag video siya yung butay niya yung kalutang na gani. Migi yan. Pia. Kaya tayo kapalit gabi sa Migi yan. stall ba pa? Kung gusto ikuan. Migi yan. Ito kayo ba yung kuha ni Wila? Yan, ito yung mata-mata ko. Kataon na nila siyang gabi. Si Miggy nga pa latog. Si Palag nga pagtulog. Kaya katawa na siya magtulog dyan. Walang gingangahin sa yaan. Anak ni Chucky no. Noel. Sige lang paliog, tubig. Aray ay. Da. Boy. Yung isang likod, di mabugto kayo. Aw, kuhan sa kadi, dako pa ng labot. Kung may dakpon. Ang kupangan niya. Jesus, yung buong kagdadayo. Kaya, yung mga sakitaan ko Ang ikong may dakpon. Usog daw, ito sakitaan. Mami ko na si Jasmine, Mac. Ano yan, video. Hi guys! Happy Fiesta! Hey, while waiting,
Kali. Kami, no? Bulldog night. Cute. Your video there. Mame. First, sige, bulldog. Ng cheese. Ano, Mike? Ah, feel mo. Super.